Ate, Ha? ¿estudia o trabaja? Architect. Ah, arquitecta. Yes. You... Yema. Ni mama ni. Ate Jo, mucho. Muchos. Ate Jo, mucho money. No money. Wala nang allowance ng part-time gani kami. Pila mo makadala nga part-time? Dalawa lang. Ayaw naman nila ni Janly. Gabi katugnaw kasi. Tag 12 hours ba? Tag 11? Tomorrow no work, no shower. Yes, Okay. yes. No shower. Yema shower. Tuesday shower. Ano ganing Martes? Martes shower. Yema. Viernes. Martes yema. Uy, Bernice, very long time. Viernes shower. Mi Makati pag hindi. sábado shower. Oh. Makati. Pagdating, maligo na sila. Tú Pwede ka na. todos los días. Hindi sila maligo kada adlaw. Oh. Sila sir pa ni naggupit. Oo. Maganda yung taga-kwa namin, oh. Taga, ano gani ni? Taga-straight o buhok. Taga straight o buhok. Ginagawa niya kaming kalingawan. Bihira lang kung maganito kay masira man ni ang buhok. Tiyoy. 60 pa si Esperanza. Ah? 60. Sexy. Yes. Ah. Thank you. Sexy you. Ano ganing marami? Marami. Mucho. Mucho puti. White. Mucho. Mucho. White. Yema. Hindi naman marami. No money. I know. Iba man ang kwan. White. White hair. Blanco. Mucho. Mucho. Ah, yes. Mucho pelo blanco, mucha cana. Colombia cana. Kana. Kana. Yes. Ang puti. Kana. Ah. Cana. Así. Yes. Mucha, ven acá. Anda. Yo que le hice a ella. Voltear, mamá. Camila para allá. Después lo volteo.